في هذه الحصة سنتمم درس الأعداد الصحيحة الطبيعية. On va continuer avec les nombres antinaturels. On va voir la représentation des nombres antinaturels sur une demi-droite graduée. سنرى تمثيل الأعداد الصحيحة الطبيعية على نصف مستقيم مدرج، ثم ترتيب مجموعة n، وبالتالي مقارنة عددين صحيحين طبيعيين. Nous allons aussi voir dans ce vidéo l'ordre dans l'ensemble n et puis la comparaison de deux entiers naturels. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une demi-droite. Voilà, on va dessiner une demi-droite d'origine O. On va prendre un point sur cette demi-droite. On va l'appeler I. Puis, on prend la longueur de ce segment, OI, et on va dessiner sur la demi-droite OI un point qu'on appelle A. نأخذ نقطة I من هذا النصف مستقيم، ثم نأخذ البكار وبواسطته نأخذ المسافة أو طول القطعة OI ونرسم على نصف مستقيم نقطة A بحيث المسافة أو طول القطعة OI يساوي طول القطعة IA. طول القطعة OI يساوي طول القطعة IA. إذن القطعتان OI و IA لهما نفس الطول. نضع هذه العلامة، نقول القطعتان OI و IA متقايستان. القطعتان OI و IA متقايستان. On dit les segments OI et IA sont isométriques. Les segments OI et IA sont isométriques. Ils ont la même longueur. On peut tracer un autre point B, un autre point B de la demi-droite. Demi-droite, son symbole est ainsi. OI, crochet, parenthèse. B de la demi-droite, tel que AB est égal à OI.
on prend toujours le compas, on pose la pointe ou bien l'aiguille sur A, l'autre sur I, puisque la longueur du segment IA est égale à la longueur du segment OI. On tourne et sur la même droite, la demi-droite, on trace un point qu'on va appeler B. On a toujours ce symbole, puisque les segments AB, AI et OI ont tracé un point C sur la demi-droite OI tel que BC est égal à OI. أرسم نقطة C من نصف مستقيم OI بحيث BC المسافة BC تساوي المسافة OI، أو نقول طول القطعة BC يساوي طول القطعة OI. يمكننا رسم نقطة أخرى، tracer un point D sur la demi-droite OI tel que DCD, la distance CD est égale à la distance OI. أرسم نقطة D على نصف مستقيم OI بحيث CD يساوي المسافة CD تساوي المسافة OI، أو القطعتان CD و OI لهما نفس الطول. إذا بنفس الطريقة اللي رسمنا بها أو B غنرسمو حتى C و D. إذا إلا خدينا هاد القطع CD BC AB فهي كلها لها نفس طول OI، لهذا نسمي بأن OI هي وحدة التدريج. المسافة OI هي تسمى وحدة التدريج. La distance OI est appelée l'unité de graduation. L'unité de graduation. الآن نمثل الأعداد الصحيحة الطبيعية على هذا النصف المستقيم المدرج. قلنا بأن OI هي وحدة التدريج، إذن طول القطعة OI يساوي 1. النقطة O تمثل العدد 1، العدد 0 عفوا، العدد 0، وإي تمثل العدد 1. 0 يسمى أفصول النقطة إي على نصف مستقيم OI. 0 يسمى أفصول النقطة O على
نصف المستقيم OI. بالفرنسية le nombre entier naturel 0 est l'abscisse du point O sur la demi-droite OI. L'abscisse, ça s'écrit avec un SC. L'abscisse du point I sur la demi-droite OI est 1. Quelle est l'abscisse du point A sur la demi-droite OI? L'abscisse du point A sur la demi-droite OI est le nombre entier naturel 2. Continuons. Quelle est l'abscisse du point B sur la demi-droite OI? Quelle est l'abscisse du point C sur la demi-droite OI? Et ainsi de suite. افصول النقطة A على النصف مستقيم OI هو العدد الصحيح الطبيعي 2. افصول النقطة B على نصف مستقيم OI هو 3. افصول النقطة C على نصف مستقيم OI هو 4. افصول النقطة D على نصف مستقيم OI هو 5. افصول النقطة E على نصف مستقيم OI هو 6. وافصول النقطة F على OI هو 7. على هذا النصف مستقيم OI الأعداد الصحيحة الطبيعية 0 1 2 3 4 5 6 7 8 إلى آخره هي نقط مرتبة من الأصغر نحو الأكبر. إذن فالعدد 0 أصغر من 1 والعدد 1 أصغر من 2 والعدد 2 أصغر من 3 والعدد 3 أصغر من 4 وهكذا. العدد 1 أصغر من العدد 2. تلاحظون بأن العدد 1 العدد 1 الذي يمثل النقطة E والعدد 2 يمثل النقطة A. ونلاحظ بأن النقطة E هي أقرب إلى O من النقطة A. العدد 3 أصغر من العدد 6. ما هي النقطة الأقرب إلى O؟ هل هي النقطة B أم E؟ النقطة B أقرب إلى النقطة O من النقطة E. B est le point B est plus proche de O que le point
E. On dit que le nombre 3 est plus petit que 6. Ou bien on dit que 3 est inférieur à 6. On écrit 3 est inférieur à 6.